हेलो फ्रेंड केमती अच्छो आशा करूँ कि समस्ते भल से थो खुशी थो आउ एंजॉय तो करूथबो ही। तो मु पळे आसी गोटे गाँ आउ ए गाँ रो ना होउची तुरेई गाँ रो नाटा आउ आम गाँ रो मिनिमम ए गाँटा अच्छी मिनिमम 70 किलोमीटर ए गाँटा अच्छी आउ मु एथि 70 किलोमीटर आसी कि मु जो मैजिक शो करे स्कूल गुड़ा करे एपटे मैजिक शो करी पळे आसी आउ एपटे ही मो भणजांकर गाँटा ये पाखरे अच्छी। तो एबे मु तांकर बगीचा को जाऊँगी जोड़ी तांकर चाषबास करती से जगह मुझे जाऊँगी। आउ भणजा कहले जे आज तुम तो वीडियो बनाऊच एमती कर आज आम सहित गोटे वीडियो बन तो हौ सियोर बनवा। तो आम भाविलु आज तो संडे तो आज चलो मैगी बनवा से मैंने कहले तो एबे आम मैगी बनवा आउ मैगी खाइबा। तो आपण वीडियो जुड़िकी रुहतु आउ वीडियो एंडिंग पर्यंत देखो ठीक अच्छे चलतु मैगी बनवा। तो आम फाइनाली चलू आप देखी पारे मोर भणजा गेस्ट आँखि आउ मैगी माल मसला सामान बेगटी धरी पकई आप देखी पारे केते सुंदर जमी माल गुड़ा अच्छी क्यारी आउ आमे से जो गछड़ा दिशुची से गछरे ही मैगी बना हम से गछ मूल मैगी बना हम है। तो आप देखी पारे बापरे ये कौन ए मनीष कंकाल ना को कंकाल ढाबा बाप रे ये भूत ये भाई ये भूत रे भाई भूत देखो ये बाप रे ये कौन रखी जा भणजा। तो एठी तो मैगी बना हबो। तो आपण देखि पारुथबे एडी बाइगण गछ गुड़ा अच्छी आउ सेपटे मोर दादा आउ नानी सेपटे काम करूचंती आपण देखि पारुथबे आउ आ नानी काई हसुज काई एपटे टिके देखो देखो एडी कौन करिवो एडी कौन रुआ हबो प्याज सम्बलपुरी लैंग्वेज रे कहि दियो आपण उइल जगाबो आउ दादा बाइगण आई नानी कहउचंती जे कोन एठी प्याज जगेबे तमे कहउछ जे कोन एठी बाइगण जगेबे फाइनली को कोन जगेबे प्याज हाँ आमर ये मौसा अच्छा कौन कहे टे मौसा मर्ची बाप रे ये तो पूरा डीजे हो पूरा डीजे मिक्स कर दल गोटे क्यारी रे। तो ठीक अच्छे तो चलतु से देखा मुझे भणजा गैस लगे दियो गैस लग आस आस चल ग्रीन मटर टोल आउ फुलकोबी गोटे टोल आउ लंका चल। तो मो भणजा जो अच्छा भणजांकर ये झी आप देखी पारे। तो आम ए फुलकोबी टोली चलनु आग ग्रीन मटर टूल ग्रीन मटर हाँ ग्रीन मटर कौटी अच्छी हाँ ग्रीन मटर देखाओ हाथ में देखाओ तो हाथ में देखाओ हाँ ये चना अच्छी तो हाँ गोटे गोटे की टूल जो जो चना बाहर से टूल गोटे छोट फुलकोबीटे मत दियो। तो आपण मैंने देखी पारे मत भणजा गोटे फुलकोबीटे देले छोटे आउ टोटाल भी पकेबिनी मु कम पकेबी देखी पारे यहाँ हूँ फुलकोबी मस्त यूनिक दिशुची पूरा नेचुराल पूरा गचर टूलिक एवं जस्ट देते मत आउ सेपटे टूला टूली चली ग्रीन मटर एपटे टे देख एपटे देख हसी दिया टे सेपटे जहाँ हसी सेतकी हो सेतकी ग्रीन मटर हो जाओ आम लंका टोली जावा जाओ चलो दौड़ी दौड़ी जाओ चलो 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 जल्दी लंका टुलो जल्दी मैगी बनेबा जल्दी खाइबा चलो 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 जल्दी 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 जल्दी। तो आप देखी पारे मो नानी एबे लंका टुलुचंती आउ बेसी नहीं दुईटा बड़ बड़ लंका दुईटा हेले हो हाँ हो। तो आप देखी पारे लंका दे दिया गला मु आगरू प्याज आउ टमाटर कटिंग करके रखी देइथिली आपण देखी पारे दुईटा आलू जो लंका आनी दुईटा लंका को काटिदेवी। तो आमर ग्रीन मटर कटाकटी सब सरीगला सब सब जिन रेडी अच्छी आ मु तेल भी ढाली दे सारी। तो आपण मैंने देखी पारे मु तेल ढाली देछि आ तेल भी गरम हो गलानी आपण देखी पारे प्याज को पकई देली मु प्याज लंका देकी घांटी दउछि टिके टिके। तो आप देखी पारे आमर प्याजटा भी ठीक भाव में टे पुड़ा पुड़ा देखा गलानी माने एबे मु ग्रीन मटर देदेवी एबे तो आम जो छड़े रखी ग्रीन मटर ढाली देली आबे ताको भी आबे भल भाव में टे घांटी देवा। तो
ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭଲ ଭାବରେ ଗ୍ରୀନ୍ ମଟରଟା ବି ଭଲ ଭାବେ ଦେଖାଗଲା ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ଏବେ ଟମାଟର ଦେଇଦେବି। ଏବେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ମୁଁ ଟମାଟର ଦେଇଦେଲି। ତ ଯେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଫୁଲକୋବି ଆଣିଥିଲୁ, ଏ ଯେଉଁ ଫୁଲକୋବି ବେଶୀ ମୁଁ ମିଶେଇନି, କମ୍ ଦେଇଛି। ଏବେ ଏତିକି ଦେଇଦେଲି। ଆଉ ତା ଆଗରୁ ଦେବା କଥା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଇପାରିଲିନି, ଏବେ ଦେଇଦେଲି, ଚଳିବ, କିଛି କଥା ନାହିଁ। ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଯେଉଁ କୋବି ପକା ହେଇଥିଲା ସେଇଟା ହେଇଗଲା। ଏବେ ପାଣି ଢାଳି ଦେବା ଆମେ। ତ ଢାଳ, ପାଣି ଢାଳ, ଆହୁରି ଢାଳ, ଆହୁରି ଆହୁରି ଆହୁରି, ହଁ ବାସ୍ ବାସ୍ ହେଇଗଲା। ତ ଆମେ ଏଥିରେ ପାଣି ଦେଇଦେଇଛୁ, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି। ଏବେ ଆମେ ମ୍ୟାଗି ଦେଇ ଦେଉଛୁ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଗୋଟା ଦେଇଦିଅ ଗୋଟା, ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଇଦିଅ। ତାପରେ ତ ଆମେ ଏତେ ଜଣ ଏଠି ଅଛୁ, ଏତିକି ମ୍ୟାଗି ହବନି, ଆମେ ପ୍ରସାଦ ଭଳିଆ ଟିକେ ଟିକେ ଖାଇବା ଆଉ। ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟିକେ ଟିକେ ସିଝି ଯାଇଛି, ତ ବତରି ଗଲାଣି। ତ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ମସଲା ମ୍ୟାଗିରେ ଯେଉଁ ମସଲାଟା, ସେ ପାଉଚ୍ ମସଲାଟା ସେଇଟା ଦେଇଦେବୁ, ପୁରା ଦେଇଦିଅ ହେଲା। ହଁ ତାପରେ ସେଇ ମସଲା ଯେଉଁ 5 ଟଙ୍କିଆ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମସଲା ଆଣିଛୁ ସେଇଟା ବି ଦେଇଦିଅ, ଟୋଟାଲ୍ ପକେଇ ଦିଅ, ସବୁ ପକେଇ ଦିଅ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଟିକେ ଟିକେ ତାକୁ ଘାଣ୍ଟି ଦେବା। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଆମର ଯେଉଁ କଢ଼େଇରେ ଅଛି ପୁରା ପ୍ୟାକିଂ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ପୁରା ମ୍ୟାଗି ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆମେ ଖାଇବୁ। ଆମ ପାଖରେ ନା ଚାମଚ ଅଛି ନା ପ୍ଲେଟ୍ ଅଛି, ଏଠି ପତ୍ର ଗୁଡ଼ା ଅଛି, ପତ୍ର ହିଁ ଆଣିକି ଆମେ ସେଠି ଢାଳିବୁ ଆଉ ଖାଇବୁ ଆଉ। ତ ମ୍ୟାଗି ପୁରା ହେଇଗଲା ଫାଇନାଲ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ଏପଟେ ଆମର ଭଣଜା ପତ୍ର ତୋଳୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ପତ୍ର ତୋଳିକି ଆଣିଲେ, ଆଉ ଟିକେ ହାଲକା ପାଣି ଅଛି ଏଠି, ଧୋଇ ଦିଅ ଟିକେ। ତ ଏବେ ପତ୍ରକୁ ଆମେ ଧୋଇ ଦେଉଛୁ, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ହଉ, ତ ଧୋଇଦେଲୁ। ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଝିଅକୁ ଦେବୁ, ଖାଇବ ହେଲା। ଖାଇବ ତ, ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଖାଅ। ହଁ, ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ମ୍ୟାଗି କିଛି ନେଇ ଏବେ ପତ୍ରରେ ଦେବି। ଏଠି ଟିକେ ଦେବି, ଏଠି ଗୋଟେ ପତ୍ର ହେଇଗଲା। 2 ନମ୍ବର ପତ୍ରରେ ବି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, 2 ନମ୍ବର ପତ୍ରରେ ବି ମୁଁ ଦେଇ ଦେଉଛି ହେଲା। ଓ 3 ନମ୍ବର ପତ୍ରରେ ହେଇଗଲା, 4 ନମ୍ବର ପତ୍ରରେ ବି ଦେଇ ଦିଆଗଲା। ଆଉ ଭଣଜା ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଢାଳ, ପ୍ଲେଟ୍ରେ। ଆମର ଭଣଜା ପ୍ଲେଟ୍କୁ ହଁ ଶୁଙ୍ଘି ଦେଖ ଭଲସେ। ତ ଆମର ଭଣଜା ଏବେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଢାଳୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଦିଆହେବ ଆମର ଝିଅକୁ। ଚାମଚ ଫମଚ କିଛି ନାହିଁ, ହାତରେ ପଲ ପାଲ ଖାଅ ହେଲା। ତ ଭଣଜା ଆମର ଖାଇବେ କଢ଼େଇରେ, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କଢ଼େଇରେ ଭଣଜା ଆମର ଖାଇବେ ଏବେ ହେଲା। ଆଉ ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ପତ୍ର, ହଁ ନିଅ ଗୋଟେ ଭାଗ। ହଁ, ଆଉ ମୋ ଭାଗଟା ମୋତେ ଦିଅ, ମୋ ଭାଗଟା ଗୋଟେ ଦିଅ। ହଁ ହଁ, ମୋ ଭାଗ ମିଳିଗଲା। ଆଉ ନାନୀ ତମେ ଗୋଟେ ଭାଗ ନେଇଯାଅ। ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଗ ଅଛି, ସେପଟେ ଯାଇଛନ୍ତି ମଉସା, ସେ ଘରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି କିଛି କାମ ପାଇଁ। ସେମାନେ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ଭାଗ ଏଠି ଅଛି, ଖାଇବେ। ତ ଏବେ ମୋ ଭାଗଟା ମୁଁ ଖାଉଛି, ଡାଇରେକ୍ଟଲି ହାତରେ ମୁଁ ଖାଉଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛେ। ଇଦି ଦେଖିକିରି କୁହ କେନ୍ତା ଲାଗୁଛେ? ଭଲ ଲାଗୁଛେ ତ? ଟିକେ ପଲ ପାଲ ଟିକେ ଖାଇଦିଅ। ଭଣଜା କେମିତି ଲାଗୁଛି କୁହ? ଭଣଜାର କି ଖାନା, ପୁରା ପାତିଆରେ କି ଚାମଚ, ବାପରେ ଚାମଚ। ଆଉ ଏପଟେ ତ ଅରିଜିନାଲ ଚାମଚ ଚାଲିଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚାମଚ କେମିତି ବନା ହେଇଛି। ସେପଟେ ଭଣଜା ପାତିଆରେ ଖାଉଛନ୍ତି, ଏପଟେ ପତ୍ରକୁ ପତ୍ର ମିଶେଇକି ଖାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେପଟେ ଆମର ଦାଦା ଖାଇକି ପଳେଇ ଗଲେଣି ଦହି ହେବାକୁ। ତମକୁ ହେଲା କି ନାଇଁ? ନାଇଁ ପୁରଲା, ତମେ ତ କଢ଼େଇଟା ପୁରା ନେଇଗଲ ଆଉ। ବାପରେ କି ଖାନା। ସରିଗଲା ସବୁ ନାଇଁ କି? ପୁରା କୁରକୁଡ଼ା କି ପୁରା ଖାଇଦେଲ ନାଇଁ କି? ପୁରା ଖାଅ ଟିକେ ଖାଇଦିଅ। ତ ମୋ ପତ୍ର ବି ସରିଗଲା। ତ ଏଇଭଳିଆ ଥିଲା ଆଜିର ଖାନା ପିନାର ଭିଡ଼ିଓ। ଆଉ ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ, ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ କିଛି ନୂଆ କିଛି କହିବି, ନୂଆ କିଛି ଦେଖେଇବି। ତ ଯିଏ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବାଏ।